إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كرت قرآنك وحيك ربا فاوي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون مياتك معنى وربك يخلق ما يشاء ويختار أدي كاليغ فانوغ ويرس كلانغي إله إرادة كربوا إتش خلو كربوا رس كلانغي ويختار أدي خلو كربوا تكتيغ ترين إله إرادة كربوا إتش إله اختيار كربوا يا ماتيوري كندبوي أدي إبامي هنن إكمن نونه إفدين اختياركم الله سبحانه وتعالى هستاهر وانت ودغم بي إبامي هن الشرك كرا هريها تكتي إقتون الله سبحانه وتعالى دوستكو جترين باي دوست ما كربا ما تيري كربي أقول منا إكم ورا صاف كون إنجن إبوي بامرو دوستن إبوهري آم دوستك ورن ما كربا ما تيري كربا එගොතුන් ඒගෙ තෙරෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මත්විරි කුරබ්වි දුවස්තකේ අල්ගුන් මෙ මිහාරු වේතු කුරමොම් මිදනි බරකයත් රමදාන් මහුගේ දුවස්ත මි රමදාන් මහුගේ තෙරෙන් බස් ඉතුරු ખાસකම ඉතුරු ඉක්තියාර මන් අල්ලාහ් දෙබ්වි ෆහුදිහාගේ රේතකා ෆහුදිහාගේ දුවස්තකා වගුත්ත ખાસ ඒ ෆහුදිහාගේ තෙරෙන් බස් ඔනහිරි රේත ඉතුරු ખાસකම දෙබ්වි हज्जुमाओ के फुरतम दिहे दुवस खासकम देविगें बे अरफा दुवस खासकम देविगें वादु है आशुरा दुवस खासकम देविगें वा इख्तियार करोगें वादु वस्तगें में दुवस्तों के तेरे बाय दुवस्त मैं करबा मतवेर कर बिकम फेन्नंगे बोय हम एगोता इंसानों के तेरे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला खलुक रब्बी इंसानों आदम के दरिंग इबामी हों के तेरे में मैं अल्लाह इख्तियार करबी बाय कोई बवे नबियुं सिद्दीकुं शहीदुं इल्मुवरिं मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इख्तियार कुरब्बा बे एबेगे मोलकम कुन्नुं एबेका एगे तेरे वदगेन देवेनी ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इख्तियार कुरब्बा होब्बवा बेक एगे तेरे वदगेन मी देवेनी हम इफदें बिंतकुगे तेरें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इख्तियार कुरब्बा फवा बिंतकिं एबवे अल्गुमेन हिंगे अल्गुमेन फरित वाहकतकेम्मी मैबेगें वा मक्का के बिंग मदीना के बिंग बैतुल मक़दिस नोत फ़लस्तीन के बिंग मस्जिद अक़सा बिना कुरेगें वा ए बिंग शाम के बिंग मिफद बिंत मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मैक कुरवा मतविर कुरवा फ़वा बिंत के एम अल्लाह को कमे के खलु कुरबुं आदि यफु इख्तियार कुरबुं तुम मिफद मक्का के मैबेगें वा बिमा अगुम में नज़र हुंगा लमाहिंगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरत कुरआनुगा ए बिंग नोते एरक गंदबा हुआ वही कुरवा फावे इतनवरन गिनतनुगा बलद सूरतुगा मैं अल्लाह वही कुरवा फावे ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद कलेगे फानो मिरशुगा हुन्नवा हालु मिरक गंदबा तिमरस कलांगे हुआ वही कुरवा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इच्छ गंदबा नोते खामे गंदबा हुआ वही कुरव्वाफिकमुगा वाणम इल्मुन विदालवनी इतनकं इतुरु हाबत इतुरु मैक्कमे देविगें बे अल्लाह हमें के नेकमें एई मखलूकुं एकी मखलूकुं गंदवा हुआ वही कुरुं एई अळतकुं अहरुमेंगे मच्चंग अळुमेंगे मच्चंग एकमें नुंगे अळुमें हमें के हुआ में कुरवेणी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जात फुलु गंदी एहिं फरातें एहिं मखलूक गंदी हुआ कुरुं एई अळुमें एकमें नुं एमियातुगा मक्का के मैबेगें वा बिंग गंदवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुआ के बस वही कुरबनी
تين سورة من الله وحيك ربافا وهذا البلد الأمين أدي أمانك اللي بيجن باميرا إبهي مكة غندبة أنا كاوس مكة غندبة هو وحيك ربي مكة بمكي مي الله سبحانه وتعالى إتك غتكون خاصة ربافا وبما بمكي أي إنسان تاريخ دوستك بمجا إبس ديرمن نوا دوستك إنسان تاريخ واني دكيفا نمس إبراهيم عليه السلام کے دوست ورگا ابھی من آرو کن تازہ کن اگر من سیرت گاڑو ہاں مشہور حادثہ آئیں إبراهيم جفانو كده جفانو جه تبلو داركلون إسماعيل جفانا هاجر جفانو بيموجا جيني كنيا بهتم فوقا الله سبحانه وتعالى أمر فلا وداعي النبي إبدس ديرو منه كيرت القرآن وجا بين صفة قربا فوني بواد غير ذي زرع وادي كي اتنوجا إبدس ديرو منه إبدس جاه إبدس فينه إبدس دوني مفاد إبدس ديرو منه أنا فالسهراء وادي قطوجه بين أتي إدوسرو نما سيف هوغا الله سبحانه وتعالى بما ميستكون جنين دان إغوي إبراهيم كفانو كدعاء كفانو دعاء كوره في الدنيا كتام ميتانو ميستكون بما أننا نغوي الله مين وركود دبات إفدين كنت بيجندي أدي رشوغا أهل ورينا رزقو تناوس كود دبات مير مكان بما كي الدنيا كا لبيها إتنون دبين هوري مكة ديفور بيفلو كوي جاينجين رزقو إتا بيم مكة بيم كيميادو إما إبراهيم كفانو كي دعاء كي أثر كموجا علم مريم بدالون إبراهيم كفان التكا مكة حرمة ترتنك كموجا الله سبحانه وتعالى لبي مكة كي بيم كي كم مسلم كوس إميه جهي إتنا وربنا غولفاوا بيم كم ميه كوس مروم كورين إما فهرا كويس إبيم ديون كم مسلم جهوا فينا إتنا ديوم التكا أقول من مسكت بس كورن جه هيجي كتوغا أقول من إهن هوريها كانكما أقول من فاسا جماعة كوركا كورا فدين مكة جه ما بيم دبيتو رفيا فاسا ركا كورون أي ما يترو كم بدو يجيم باكم ورجينا ميهون إهن إكى جاوم تكا شوتي تكا داتورو تنگا بكورة هيجي كتوغا إتن تنا شوتي ديوم بورن أقول من ما أولا كم بدو أقول من جه قبلة ما بيجيم با مكة جه بيم شوتي كبس دبيتو أقول من بالمي إما إكمل تكا فاسا جماعة الله سبحانه وتعالى ميها مسك كورا كموجا ونينما إكموجا هيو توفيق ميها كدمان مكة بمكي أي فرتما ميستكون الله سبحانه وتعالى إلهن ألقن كورمتكا فرتما جكولة لبي بمكي مكة ما بيجنبا بين آل عمران سورة كمان الله وحيك ربوا فوي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى ورحمة للعالمين وهدى للعالمين مكة بمكي هم كشورون ألقن قرآن تنن فرتما ميستكون التكا الله سبحانه وتعالى لبي بمكة للذي ببكة بكة أيس مكة كي يترونامه مكة بأور ننتج بهر القرى بكة هم مياتو كمان الله أنجوني ببكة مبارك بركات ترويجم مكة إتنكي فرتما ميستكون التكا ألقن قرآن جكول الله لبي بمه هم يفدين إهن حديث فلكم وسالكم من إنجي عند فرتما بنا كورونو جكولكي مكة جوا كعبة الله جفلوكا أبو ذر رضي الله عنه يدالوني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقارهم سؤال النبي ما أي مسجد وضع في الأرض أولا يا الله رسوله فرتما مبيمتيجا بنا كورونو ألوكم كورما بنا كورونو جكولكي كباتوي إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن المسجد الحرام أي المسجد الحرام مكة جوا كعبة الله جفولة تمن النبي مدين كم مسجد التوي دون بنا كرون إن كيفان حديث في القرآن المسجد الأقصى دون بنا كرون مسجد كي فلسطين جوا المسجد الأقصى تمن سؤال القرآن كم كان بينهما إذا ما دوك كيها مدة فايت وجن ديا توي إن حديث في القرآن 40 عاما سالس أهره إدم دوغا هيدا وجندي مكة بمكة جفلك فرتما ميستكون التكا الله سبحانه وتعالى لبي جكول هم يفدي مكة هنغرام كورما ميستهم جليه هرما مكة إتريج حسابهم حرم فلوج سرحد دوغا
ಶಿಕಾರ ಕುರ್ಮ ಗಸ್ತ ಕೆಂಡುಮ ಮಿಕಂಕಂ ಒತಿ ಮಣಾ ಕುರವಾಫ್ ಏ ಹರಮ ಕಮುಗ ಎತಂ ಲಿಬ್ಬುಣು ಹಿಸಾಬಂ ಫೆರಿಗಿ ಹಮ ಇಫದೆನ್ ದೇವಣಯ ಮಕ್ಕಾಯ ಜಿಹಿಗಿನ್ ಎಮ್ಮೆ ದೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಕಂ ಬೊಡುಗೆಂಬ ಮುಕದ್ದಸ್ ಬಿಮೆಗೊತುಗ ಮೆತಿ ಮದೀನಾಗೆ ಮ್ಯಾವೆಗೆಂಬ ಬಿಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎರಶಂ ಹಿಜ್ರ ಕುರ ಮ್ಯಾಕುಗ ಎರಶಂ ಮ್ಯಾಕಂ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯ ಮದೀನಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಿಜ್ರ ವಡಾಗನ್ನು ಮುಗ ಕುರಿಂ ಎರಶ ಕಿಯೇ ನಮಕಿ ಯಸ್ರಿಬ್ಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ದಿರುಮೆನ್ನೆ ರ ನೋತ ವೀರಾಣಾವೆ ಫಾವಾ ತಂ එකදෙಗೆ ෆාන වඩාගෙන් එරසුගේ නම් බදල කරවි අල් මදීනතුල් මුනව්වර මදීනාගේ නම එකදෙಗೆ ෆාන එනම් බදල කරවි අද එකදෙಗೆ ෆාන හදීස් ෆුල් කරවා ෆාවේ اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما الله سبحانه وتعالى إبراهيم جفانتك هم كشور مكة أي حرمة ترتنكموغا حرمكموغا لبيه وإني حرمت المدينة حرما هم كشور تمن كله جفانو مدينة أي حرمكموغا كندالو وافيم إبراهيم جفانتك مكة حرمة تركوري فدين محمد صلى الله عليه وسلم تك مدينة حرمة تركتنكموغا لبي يقول مدينة بس مدينة حرم فلوغ سرحدوغ تريغا غست كندوما هنغراما كورما قتلام هنغون شكارا كورون منا كوربي حرمة تركن ابيما الله سبحانه وتعالى جنبي هم يفدين ابيمغاوا ام خاصة تنكي مكة حرم فلوغا كعبة الله فلوغ فدين مدينة ام خاصة تنكي المسجد النبوي امس كتابه قلت النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلو قرباني صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام تمن كله فانو کے ممسكت کولو ابه مسجد النبوي اتنو قربه نماز اهم مسكت تو قربه انهاس نماز ورن هيوكم بدوگن وي مكة گوا كعبة الله کے فلو فيوا اما عام مسكت کے قربه انهاس نماز ورن هيوكم بدوگن وي मदीना का कुरवे मस्जिद नबवी का कुरवे इम्मे नमाज हमें गोता मक्का के मस्जिद हराम का कुरवे नमाज तक इल्लक इतुर को देवे आम मस्जिद का कुरवे नमाज के इल्लक नमाज वरंग हेव सवाबा दरुमा मक्का के हरम फुल का कुरवे नमाज तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला देव हमें फदें मदीना के हूना मदीना के उंदगू तक किक्कुरा मी हुन्ना कित्तरिवा मी हुन्ना क़यामत दो होगा किरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअ लिबिगन दाने कमुगा इतुर कले फानो बयान करवा फवे मदीना गा मरुवेगन दा मी हुन्ना बकी कब्रिस्तानो गा मरुवेगन दा मी हुन्ना शफाअ कले फानो के लिबिगन दाने कमुगा हदीस फुल करवा फवे हमें फदें ए मदीना गा एबुहुरी उहुद फरबदा बेहगो तुम हदीस फुल करवा फवनी ए फरबदा की ए हादा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बु ए फरबदा ahar mendeke lobi ve adi ahar membes e farobadeke lobi wa farobade gutuga e farobad bayan kurbe hame ifaden madina ge haram fuluge terega madina ge terega bave quba miski e miskita ki ei e miskita gein tahir wegen miheku gosfika muga wanina meta kura emme namadaka umra ge thawab allah subhanahu wa taala debba hadis fuluge asfawe man tatahhara fi baytihi thumma ata ila masjid quba فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره ميهكو جين طاهر وجن هو مسكتن ميهكو غسفك مغاوانين مدن اتنا غس اتنوغا ام نماد انا كفك مغاوانين نما الله سبحانه وتعالى ميهك عمره گ ثواب دبوي نبي صلى الله عليه وسلم كم هونير دوهگا مسكت وඩා ගන්නවා බයි ෆහරු ෆෑමෝගා අන බෑ ෆහරු සමාරික දෙක ෆාන වඩා ගන්නවා එමෙ කලේග ෆානු හයාතුගේ ෆහු බෑ හේද කුරබ්බි mi maabbegenwa madinage muqaddas bimuga avharave fasdanu levigen devis ekadege faanu e bimuga eteken has ashabbe kalunne dirule ebe kalun mara baddal kuri e maabbegenwa bimuga ebe kalun waniko den efo argumen wahaka dakala hamaji famiyoti emme fahunu kutayaka al masjid al aqsa muqaddas bintu kerin timmane argumen ishara kollani falastinuga ewa al masjid al aqsa hegetuga mi bima kinuta aqsaage wahake ki argumen war diukon dakkan je wahake namas khulasa gotega muhimnu kutata argumen ali al walaveto masay qur'an kit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala isra suratuga furta mayatuga wahi korwa fawe
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله سبحانه وتعالى هستاهر وانت بودگنبه إلهوge ala reganum baigga مكة مسجد الحرام مسجد الأقصى جندبي الذي باركنا حوله إيه مسجد الأقصى وشاجن الله سبحانه وتعالى بركة لبافا بمكي بمكي إيه بركات تربين إيه بمكي أي إتكين هاس نبيون إتكين رسول بيكالون ديرولو بيبيم إتكين نبي بيكالون إيه بيموغا فستان ليفاوي أقول منك إسلامك تاريخا قلفاوا ورغ دورا مهم مقدس بيم فلسطينوge mi bimaki namas miyadu ebin even hala meduga alun men hitama koranje isra miurajuge rege e hadisa kiyei makka ge masjid harama alun menge mi kurige qibla kamugawa aqsa guli lamehge goswawa kan wara sarih ko bayan ko debbi bime erege kalege faano daturu korbe borage kiyunu sawariyega jibril ge faana akuga ei himara kovran tankole kuda bagala kovran tankole bodo e demeduga saizugawa janaware e sawarige kalege faano daturu korbe hadis fulu gaswawe e kalege faano buraqo ga wadagin masjid al-aqsa ge kariga e buragu bannawa masjid al-aqsa wade wadagen etanuga nabi bekalun nayekuga kalege faano namadu korbe imamul anbiya huriha nabiyunge imame e kalege faana laqab libigem midiye e matiweri sharaf debbi bimaki ei فلسطين وجوا المسجد الأقصى أرغم من جفورة مقبلة نبي صلى الله عليه وسلم سورة مسدوس وندن يكلي جفانو مدينة هجرة كورم فوقس سورة مسدوس وندن يكلي جفانو مي فلسطين وجب مسجد الأقصى كورمتي لباق يكلي جفانو نماذج كوربي يكلي جفانو وربودن إديه دي هوري مكة يقبل بدل كورباتو كرت قرآن وجوا كمان الله بيان كوربافو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها كاليغفان اودا كديمدمالن اودا بلواتي تمنس كلانغ دكوده گتيمه فلنولينك قبلة ترضاها كاليغفان روحي وديگنوا قبلك تمنس كلانغ كورمتي كاليغفان قربا هشيمه فولي وجهك شطر المسجد الحرام فكاليغفان مسجد الحرام كورمتي لباش حساب قبلة بدلوي إما أرمنجي فرتم قبلة ما بجنبا مسجد الأقصى أرمنجي أتم ميدو يواني بيكم يهم فيرجم فا زينس يهودين إذن يتنوغا إتكين أنياتكين إتكين عدوانتكين هنگا حرمة تري مقدس بموغا حرمة كانمو ما بجنبا رمضان ما هو قوس إباميهم إتكين نبا جريماكين إبموغا إذني أراغنمو أرمن حقيقتوغا ميكما مدو بيسن جني واحد دكن جه أرمنجي دارين ميواه كتكيادن جه إني حديث فرطوغا أسفيوتي مسلمون مثال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أوغا تروموغا رحم كرما أوغا تروموغا مسلمون مثالكي إن هشغنج مثال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى إن هشغنج مثال جسبي إما غنوانك بينغلي كمغابيس ಬಾಕಿ ಹುರಿಹಾ ಗುಣವಣೆ ಹೇಲಾ ಹುರುಮುನ್ನ ಹುಂಗವಮು ಎ ಗುಣವಣ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಮಿಯದು ಅಲ್ಗುಮ್ಮೆನ್ನಂ ಎತನುಗ ಎವರುಗೆ ಬೋಡು ಹಾನಿಕ್ಕತಕೆ ಅಣಿಯಾತಕೆ ದೇವ ಮುಂದಾರು ಎ ಇಹ್ಸಾಸ್ ಎ ಬೇನ್ ಅಲ್ಗುಮ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತುಗ ಅಳಾತೋ ಎ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂಗೆ ಗೆತವಣಿ ಫುಣು ಕೊಲ್ಲೆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಬೆಗೆಂಬ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾ ನೋತೆ ಮುಕದ್ದಸ್ ಬಿಮುಗ ಎವ ಅಲ್ಗುಮ್ಮೆಂಗೆ ಅಖುನ್ನ ಖುತುಂಗ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂಗೆ ಗೆತಂ ಎವಣಿ ಬಿಮಾ ಹಮಯಫ ಕಾಬೋತಕೆ ದಿನೆ ಬೋಣೆ ಫೆನೆ එබෑමිහුන් රෝධ විල්ලු මට්ටක කාලාන කදුරු කොළන් හා හිසාබුස් මිහෙකු දෙක්කොල්ලියානුනිය එබෑමිහුන් නුලිබෙ මේ දොේ වෙන්තන් අරුම්මෙන්ගේ හිතුගා අලංජෙ එහෙන්නු ගවණි අරුම්මෙන්ගේ ඊමාන්කන් අරුම්මෙන් හයිගතුගා මුරාජා කුරංජෙ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිෆද කංකන් අරුම්මෙන් නම් මිජස්සවණි අරුම්මෙන් ඉම්තිහාන කරව මට්ටක අරුම්මෙන්ගේ ඊමාන්කන් ටෙස්ට් කරව මට්ටක මේක කුරීගොඩන මිස්තකොන්නම් බස් ورب بورتي امتحان تن الله سبحانه وتعالى كريمت كودي فلسطينوge e muqaddas bimuga haruren edakka hivvaraki miedu algummen e namuna libigannan je hivvare haygatuga islamiya qawmutakan abadus algummenga adabat terin farala ebamihun e qawmutakuge ara baru neguma beenumve eki sifa sifaga eki goigotan e qawmutaka wade
etan tanuga ebami hon ebo barabaran operate kure egotun argumenge islami binta haigatuga islami komme bimaki ei argumen nam muhimwa bime ebimege difa'uga argumen hanguramako shahidugen gosfikamuga wani nama suwaruge gamati veri daraja ebeka libigen de e muslim komme bimaki e komme bimakun kawaten ha min warus ei argumen nam muhimmoch adikien efada bintoge difa'uga hanguramakurun ei sharuwegen wakam argumen mifada wahakatan aduha argumenge mi bintan himaya koddevato Allah du'a danna wanje adiki Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge e muqaddas bintan himaya kurawwana ehmege medahame bes evara masake kurawes e bintan eki eketchakan atunu leviyoti yahudinna du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala argumenge emmenna kiwes argumenge muqaddas bintaka argumenge atharu tadasko e ma'lumatan hoda e wahakatan argumenge ladarinna kiyadi mikan kamang helun terebekkamuga Allah subhanahu wa ta'ala lebun argumenge muqaddas binta rakkater kurawwa khasa gotega Palestinuge e mabbegemwa muqaddas bin rakkater ko devwa itanga hulurena ketterikan devwa e bimaki muslimun nan iyadabegemwa bimekkamuga lebun argumen marumuge kurin e bimak gos e bimuga namadu kurumuge hew nasibu argumen emmennam minbar ko devun hada wa subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh